Larrun mendian zilegi balitz, garapen mugagabea. Ni ez nintzake larrun zaintzeko, larrun ezunkiko kidea. Larrun 2020 proiektua, 74 departamenduak muntatu duen proiektua da. Joan den urtean, ekainean, atera zuen hori prentsaen aintzinean. Eta 3 partetan aurkeztu du Larrun tren txikiaren berrantolaketa. Sant Ignazioko lepoan, aparkalekuak eta berrantolaketatzu aurre ikusiz. 2 tren gehituz, beraz, jende gehiago iganazteko, trenbidea ere berrituz. Eta gero kaskoan, salda hainbat eta hainbat antolaketa, jendea gehiago egon dadin gainean edo zerbait gehiago proposatzeko. Horra proiektu horrek dituen hiru zerak. Horiek gehiago segurtasunaren izenean eta saldu dute proiektua. Baina guk fite ikusi dugu hor gibel horretan zela gehiago diru gehiago egiteko proiektu bat. Kontseilu departementalak erematen du eta berari lotua den EPSA enpresa. Eta EPSA enpresa horrek jadanik kudeatzen ditu beraz Larrungo beraz gune hori eta ere eski leku batzuek Gurret eta Lapierre Saint-Martin eta eski guneoitako igogailuak. Guk aspaldi gure desadostasuna erakusten dugu proiektu horrekiko eta ez gira bate entzunak. Gaur hasteko erakutsi nahi dugu ez girela ados proiektu horrekin. Larrun ezunki kolektiboa sortu zen ez egunetik biharamunera, baina urratska erranen dugu. Lehenik izan da hainbat elkarteren erreakzioa proiektu hori prentsan aurkeztu eta aski laster. Badakit azkaingo elkarte, ideki elkarteak intzula laster komunikatu bat. Eta gero kad montañ eta bertze elkarte batzu ere bildu ziela. Herritarrak ere hasi ginen biltzen, elkartzen, eta hilabete bat edo 2 hilabeteko urratsa izan da, biltzar publikoak antolatuz. Urratska eta azkenean herritarren artean eta elkarteen artean erabaki zen kolektiboa muntatzea lema azkar batekin. Erraiteko proiektu hori ez ginoela nahi eta Larrun ezunkitzeko eta hortik etorri da Larrun ezunki kolektiboa. Kolektiboak salatzen du proiektua bera alde batetik, Larrun ezunki, ez dugu nahi unkitzea, pentsatzen baitugu jadanik aski unkitua dela, jadanik kolpatua da, baditu sobera eraikuntza gain hortan, eta gero jende metatzea handiak dira eta bazterrak handeatzen eta mendia galtzen du bere izaera. Euriak busti du, haizeak idortu du, eguzkiak erredu, kaskabarrak zartatu, baina denen gainetik, beti hor dago xuti. Avec mon père, nous sommes éleveurs transhumants sur Larrun. On a un troupeau d'à peu près 300-350 brebis qui montent en estive. On a rencontré quand même quelques problèmes. Là, ça fait plusieurs années qu'on surprend par exemple des touristes qui vont se prendre en photo avec des brebis, mais voilà, qui ne respectent en aucun cas les distances de sécurité. Nos brebis ne sont pas là que pour le paysage, elles sont aussi là parce qu'elles sont utiles. C'est pareil pour les potiocs, ce sont des chevaux sauvages avec qui il peut se passer des accidents graves. Il n'y a aucun panneau, rien qui signale du danger ou même du respect que ces touristes doivent avoir envers les animaux qui sont soit en package, soit en groupe en train de se reposer ou même les brebis qui tombent en chaleur en plein été. Voilà, pour nous les agneaux l'hiver, c'est quand même, je trouve, primordial d'apprendre aux touristes et à leurs prochains qu'il faut respecter la nature. Il faut aller la voir, mais il faut aussi savoir rester loin d'elle et la respecter. On a quand même des pertes de brebis accidentelles. Par exemple, l'an dernier, on en a perdu 5, donc 3 avec le train et 2 avec les chiens qui couraient derrière. Donc pas forcément par attaque, mais voilà, par épuisement, car la brebis est un animal de proie, donc elle va forcément vouloir aller se cacher plutôt qu'aller à l'affront de la bête.
trouve que l'activité pastorale dans notre montagne, elle est valorisée par le fait que les brebis nettoient la rune, etc. Mais à côté de ça, je trouve que voilà, la rune se sert aussi de nos brebis comme publicité pour les touristes. Sauf que voilà, au final, par les différents exemples d'accidents, nous voyons que au final, ils n'y portent pas grande attention et encore une fois, c'est voilà, simplement pour attirer la masse et attirer les touristes au sommet. Eta gero egiteko manera ere noski, egiteko manera kolpetik olako proiektu bat biziki zehaztua, diru auge kontua ere zehaztua eta epeak, lanen epeak ere auge ikusiak ziren denak proiektuan barnean, ne hori jauze aipatu gabe. Eta proiektuan ziren adibidez herriko etxeek, erraiten dute azken momentuan jakin dutela, alare segitu dute, baina nunbait ez da konzertaziorik izan neorekin, salbu nunbait kabinete batek egina du estudio hori edo proiektu hori. Eta adibidez berako herriko etxea ere lagunen parte baita, etzen bate jakinean. Eta gu kolektibo gisa izan girelarik herriko etxeen ikusten, oartu gira beratarrek etzakitela pitxik, eta berehala agertu dira kontra. Bitrein gehitze horrek ondorio bezala ekarriko du jendien antatzea, emendatzea, eunetik berroita marrez gutienez. Beraz, gaur egun balira egun batzuek abuztuan 4.000 gehiotik jende hartzen duna treina eta hori izanen itezke beraz 6.000-tik goiti. Beraz, hori ez da bat ere onargarria guetzat, eta gauzek behar dutein batean mugatua izan. Obren ondorioak ingurumenarekiko handiak izanen dira, bereziki kaskoan egin nahi baitute zaldain bat kaskoa inguratuko duena, pilon batzu, zutoin batzu sartuz lurrean bahna, eta gero berriz ere egitura metaliko eta beton eta horiek denak kaltaituko dute. Gero terraza, ahmaila eta horiek denak dira beton eta historio. Horran, kaltetuko du obrak, baina obrak egiteko erabiliko dituzten tresneria eta bide eta horrek ere kaltetuko luke hainitz. Lau egitako auzapezen posizioa, beratarrak dira garbiki mintzo eta auzapeza beraz ere, bere kontseiluaren izenean. Kontra da, proiektu horren kontra da, eta hastapenetik lagunezunkik aurkeztu duen mozioa, lau egiko etxetan aurkeztu baitugu mozione bat, kontra agertu da, beraz gure mozionaren alde. Eta ondotik baditugu usarako auzapezak sustengatzen du proiektua, hastapenetik errandu begionez ikusten zuela, bazaldaina eta bitrein gehiago ere harintzeko zela, eta behaz pixkat lagundu du proiektua, erranez ez zela beren proiektua, departamentoaren zela, beraz ez zutela jausik egitenan, baina aldekotasuna eta bidea idekiz. Eta urruina eta azkainen ohar batzu egin ditu, ez zola nahi emendatzea jende kopurua eta duda batzu agertuz bezala, baina bide emaiten du berdin, eta urruinan urruntxago gelditzen dira, baina han ere gelditu dira hainitz ere, ez da proiektu bat egina, ez dakigu gauza aski oino, ez gira posizionatzen al, sobera goiz da. Alta proiektua garbi eta argi azaldu da, EPEak hor ziren, obren hasteko urge kontuarekin proiektu zehaz bat zen, eta aurkezpen egunean 3 auzapezak lazerren ondoan ziren aurkezten. Hori baino argiagorik ez da. Lazer jaunarekin ukan dugu elkarrizketa, erran dauku abandonatzen zutela bitrein gehitze horren ideia. Beraz, zendako dute hori abandonatu, ez dute hori beren kabuz abandonatu, baina pixka bat administrazioak bortxaturik gutzamenako gune hori obliatuak izan zen zien hortakotz luzatzia.
Zenta gaur egun jende aniz delarik, bi tren joaiten die, goiti, eta mementu edian, bi tren jausten. Beraz, gutzamen leku horrek badu luzetasun bat. Eta bi tren gehitze horrek izanen duke ondorio bezala, gutzamen horiek behar izanen zela luzatu. Eta administrazioniak estimatu du, luzatze horrek ingurumenari buruz sobera eragin handia izanen zuela. Beraz, gelduturi hortan, utzi dute bazterreat bi tren gehitze hori, aldiz, utzi dute bakarrik bi tren gehitzean, bagoinen aldetik lokomotibak erosikotuzte, lokomotibak beraz elektrika eta gazolaikin kurritzen duen tresna. Biltzen gira noiztenka sarako gure bilgunean eta ekintzak erabakitzen ditugu, azkeneko itaik ala nola lazer jaunaren etxean zinean egin dugun manifestaldia. Ekainean bukaeran egin ginuen trenkipiaren arrastatzia eta bar. Administrazioaren partetik guk egin duguna da gure elkarteen bidez, beraz Larrun Ezunkin hainbat elkarte bildua da, eta elkarte horiek gutunak, horien bidez gutunak igorri izan ditugu, adibidez ministroari edo prefetari, eta hortik fite etorri da erantzuna, abisu bat bezala proiektu horren berri lehenik ez zutela, eta gero horroitaraziz Larrun bezalako toki babestu batek ze urrats behar zituen ingurumenari buruz lan bat egin nahi balin bazen mendi hortan, zenbat urrats egin behar zen, zenbat azterketa, zenbat zera, eta abisatuz proiektu hori aski komplikatua izanen zela. Gero hori izan da gutunez ukandugun erantzuna, eta ikusi dugu ez zutela gauza erresa izanen beren proiektua aintzinaiteko administratiboki ere. Baina gu ez dugu horren beha egon nahi. Gu pentsatzen dugu herritarrek, hemengo jendek eta bertzek behar dugula geldiarazi proiektu hori, eta ez administrazioak. Petizio horren hiru ponduak dira, jendien kopuruen aldetik, antatzien aldetik, ez dadin gehitzerik izan. Gero beste pondu bezala, irisgarritasuna eta beraz sekuritatea lortzeko izanak izan diten behar dien obrak eta behar dien obrak bakarrik, eta gero berdin materiala erreberritzeko ere behar dien obrak eta hortik gehiago deusik ez. À la fin de l'année 2017, on a décidé de mettre en ligne une pétition. Donc on a travaillé ensemble au sein du collectif pour mettre une pétition sur deux supports. Une qui est sur papier traditionnel que l'on diffuse au sein de notre réseau lors des réunions publiques et qui a été transmise aux membres du collectif, des adhérents du collectif. Au jour d'aujourd'hui, la version papier, nous avons à peu près 3500-4000 personnes qui ont signé le support papier. On a mis en place en même temps la version en ligne qui est sur le site de change.org, pétition Larrun Ezunki. Au jour d'aujourd'hui, pareil, nous avons 2500 personnes qui ont signé la pétition. Donc on arrive à peu près à 6500 personnes qui ont signé la pétition. L'objectif est que l'on ait toujours plus de personnes qui signent cette pétition, puisque la pétition, elle est axée sur notre message principal, moins de fréquentation, pas de train supplémentaire, et un respect de la rune telle qu'elle est. Beste hainbat elgarretaratze antolatu ditugu, kaskoan manifestaldi bat ere bai, eta gero bertzaldetik badugu ere gogoeta talde bat eta proiektua lantzeko teknikoki eta beraiek aintzinatzen dituzten arrazoineri aurre egiteko
lanketak jaiten dutelarik bitrein berriak beharrezko direla segurtamenaren dako, motor hibridoak izanen dituztelako, edo motrizitate urriko jendeentzat behar direla antolatu gauzak, eta horrekin sartu nahi dituzte hainbat gauza, eta gure lana ere izan da gauza hori guztiari itzulia emaitea eta hoartaztea beste aterabide batzu bat direla segurtamena eta sarbide horien moldatzeko. Turismoari buruzko gogoeta behar da egin, eta ari dira egiten Ipar Euskal Herriko elkargo berri hortan. Ari dira erraiten mezu handietan zabaltzen dutena da turismoa behar dela hedatu, barneak alderat, orekatu eta kalitatezkoa egin. Baina gaur egun gira eskema zaharretan, turismoan bidez aberasten diren enpresa eta jende batzuen eskutan gelditzen da. Eta maleruski departamentuak ere reflexa bera du, tresna bat badu dirua ekartzen duena eta diru gehiago nahi du ekarri. Gogoetatu gabe sobera ze turismo mota nahi dugun, ze nahi dugun erakutsi gure egiaz eta ze baldintzetan, eta hori dena bigarren urratx batean uzten dute edo seigarren edo zazpigarren batean ere berdin. Pour parler du projet de la Rhône 2020, donc, nous sommes assez déçus, mon père et moi, parce que voilà, nous faisons quand même partie aujourd'hui d'un des derniers troupeaux qui transhument sur la Rhône. Du moins de Sarre, on n'est plus beaucoup, voire presque rien. Et donc oui, je trouve dommage car tous ces projets-là ont été faits en aucun cas en pensant à la vie pastorale et à la vie animale au sommet. Donc certes, une passerelle pourrait peut-être désengorger le haut et donc attirer beaucoup plus de touristes. Mais voilà, encore une fois, aucun passage n'est fait pour les brebis pour leur faciliter la traversée de voies par exemple, ou pour leur éviter d'emprunter le même chemin que tous les touristes empruntent pour descendre vers les packages. Mon avenir professionnel au niveau de la Rhône, franchement aujourd'hui j'ai des gros doutes. Enfin, j'ai peur que ce que je fais depuis que je suis née change et déjà que le sommet ne ressemble plus à ce que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que nous on transhume non pas que pour notre plaisir, mais aussi parce que c'est nécessaire, c'est-à-dire que ça nous libère les terres en bas pour pouvoir faire notre foin pour l'hiver. Et donc oui, je trouverais ça vraiment très dommage d'arrêter ça. Et il faudrait aussi que je trouve une alternative donc, pour pouvoir toujours libérer mes terres ou peut-être acheter du fourrage si jamais je n'ai plus de surface à pâturer sur la Rhône. Ce qui me fait le plus peur, c'est que voilà, il y ait de plus en plus de touristes sur le sommet et que notre beau sommet d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à ce qu'il est et qu'il devienne un parc d'attractions comme un autre. Toute personne volontaire qui souhaite nous aider peut nous contacter soit par le biais de la page Facebook, soit par Twitter, soit par le biais de notre adresse mail larunesonki@gmail.com. Toute candidature est la bienvenue pour nous aider à contrer ce projet. Zaintzalea